কোন হয়েছে दिन बाहर बहुत पिला भय रखिए तुम विदेश गल जहाँ किसी दरमा पाइल से किसी अटल आस्ते आस्ते चोरी कर घर पड़गला अवस्था जहाँ है तुम जहाँ आम किसी कहबार नहीं आम गोटे कम था तुम पाखे आम कौन कम थे कि आम गाँ ग्राम को प्रभु जगदीश्वर विराजमान कर आज दंड नृत्य हम तेणुक आम जगह परिष्कार करदे आम ठाकुर दंड नृत्य आरम्भ कहलु साथे जगू जगू तुमको आम कहलु जगह परिष्कार करदेव आगे जगह झाड़ू मारिदेव हाँ परिष्कार झाड़ू हम आउ कि तुमर स्त्री अच्छी तो तुम कर तुम स्त्री कर किसी असुविधा नहीं तुम स्त्री की डाक तुम स्त्री से तो छाड़ कह स्वामी स्त्री कर आसवे से आगे डाकबू आगे डाकिले से आसो तो अच्छा तुम पुओ झील कौन कह तुम पुओ झील कौन जगू तुम ठाकुर एत दिन तुम कम कल आज ठाकुर मानसिक कर देख निश्चिंत आर वर्ष निश्चिंत ठाकुर तुम कल जहाँ भी निश्चिंत अच्छा कहल तुम स्त्री नाटा कौन
ହେଇଥାଇଲ ମା ଆଉ ମତେ ସବୁ ମଧ୍ୟ କାହିଁ ଡକାଇ ଆରେ ମା ତତେ ଆମେ ଡକାଇନି ତତେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଡକାଇଛନ୍ତି ମଲା ସେ ଖଣ୍ଡିଆ 6 ମାସ ହେଲା କଲିକତା ଗଲାଣି ଯେ ଗଲାଣି ମଲା କି ଗଲା ଜଣା ନାହିଁ ଶୁଣା ସେ ଠାକୁରାଣୀ ଝିଅ ମତେ କାମ ଡକାଇବ ଆରେ ଝିଅ ସିଏ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଆସିକି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଠାକୁରାଣୀ ଝିଅ ଦେଖେଇ ଦିଅ ତ ଦେଖିବ କାଠୁରେ ଚୋବେଇ अरे जगू अल्लाह कलिकता तत बुले रे बे बुले जाके पूरा पता को देखी से करे जमा समस्त आसले डाकिल एठी आइसले चिनी 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 लगा तो आज पूरा चिकचिक देखा होची को देखी देखी आयो चालू आगे चिनी तो हां पूरा एमडी देखी देखी तमे जे चिन्ह हम चिन्हवा कथा आउ तमे तो चिन्ह पारो ताले ए झियो এই দেখিলে কি তোমার স্বামী না ভাই এমন স্বামী স্বামী তো মা আগে চিনি কত দিনে আইছি মো না আর তবে পরে কেমতি স্বামী বলি চিহ্ন চিহ্ন হবে কেমতি ঝিও কেমতি চিহ্নিব কইল ଆମ କୋଳରେ ଗୋଟେ ନାନୀ ଅଛି হ্যাঁ ସେଟା ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ପାଦ ଧରି ସେବା କଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ହରି ସବୁ ସେ କଣ କହିଲେଣି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ କହିଲେଣି କଣ ତମ କୋଳରେ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ନାନୀ ଅଛି ଆମ କୋଳରେ କିଛି ମାନବାନ ନାହିଁ আর সে কোন কৌশলী শুনে আগে সে কৌশলী যে যদি তুমি তার স্বামী তা পাদ তলে পড়ি পাদ ধরে সেবা কলে সে জানিব তুমি তার স্বামী বলি সে যদি কହୁଛି তাহলে ଆପଣ ମୋ ବন্ধ କରୁନାହାନ୍ତି আর মো কোন ঝিয়ে যদি সে কাম করবে সে ঝিଅটাକୁ ସିଏ ନେଇଯିବ ତେଣୁକରି ତମେ ହଁ ତା ତମେ ସେ କାମଟା କରିଦିଅ କର ମା ସକାଳ ତାରିଣୀ ସୁଗତେ ଆସିନି ମତେ ଛାଡ଼ି ଏ ଗାଁର ବାବୁଲା ବୁଢ଼ାକୁ ଖାଇ ଆଗେ ଯାଇଥିଲି କଣ କହିଲେ ବୁଲି କଥା ଆଣିଥିଲି ମାଳ ଭର୍ତ୍ତା ଏଠି ଚୈତ୍ର ମାସ କାମ ଖରା ଆଇ ଯୋଉ ଜିରା ରାଶି ଚାଉଳ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ତମ ପିଠିରେ ପୁରା ଝାଡୁ ଉଡି ଗଲାଣି ଏପଟେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ ଏବେ ଆଉ କଣ କିଛି କଣ କିଛି କହିବ ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିବି ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ମତେ ବାଇଲା ମୁଁ କେମିତି ପଚାରିବି କଣ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ଏଇ କଣ କିଛି କହିବନି କିଛି ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ତମେ କଣ ପଚାରିବ ସେ ବାବା ମୋର କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାରେ ମାରକୁ ଚାହି ମାରୁ କଏ ଆଲା